ka diha, anak? Samad ba yan na anak? Ayaw anak. Yayay na anak na samad. Lay down. Lay down. Amo tanang. Lay down anak. Alay na anak. Itanaan niya yung ate. Alay na. Itanaan ni mo mong ate anak. Alay na. Here. Itanaan niya yung ate. Here. Sige na. Come here na. Hala, oy. Nilakaw man noon na, oy. Saan naman ni nilakaw man noon yung bataa? Nilakaw man noon is pape? Mama. Mama, say good evening, anak. Pape, say good evening. Say good evening. Namiming anak na ngayo na anak. Mamiyaw ko no anak. Anak, nakita ba na kung maguwang ni iguana anak? Dako-dako na pud gamay anak. Napagi dako pagid ato anak. Pinakadako to ilang mama anak. Paminawas miming anak. Say good evening be. Bless mama. Bless mama. Bless mama. Yayay man ni anak. Mag-bless sa ni mama. Taga Santo. Nayayay man na, oh. Nayayay na, oh. Nara, oh. Nayayay, oh. Anak, tanawa, anak. Nayayay, anak. Nara, oh. Miming, anak. Miming. Nara, oh. Simuta, anak. Ayaw ka na, anak. Ayaw ka na. Gilak dito sa miming anak. Sakit man akong kamot anak. Yan. Nasugatan po ito guys. Oh. Kanina nagdadamo po ako guys. Nasugatan yung aking kamay. Alam na anak. Si miming anak. Ayan. Good evening guys. So ayan. Update ni Papi ngayong gabi. So tapos na po siyang kumain mga palangga. Tapos na po siyang naghapunan. So, ayan. Ito po mga palangga, nasugatan. Ang sakit. Anak. Papi. Nangayo na bitag kanon si Miming, anak. Nangayo na bitag kanon si Miming. Tanawang Miming, tanawa. No, Miming! Miming! Yan po guys, oh. Kinain ni Papi yung kanin na sa pinggan. Imong giunhan si Miming og kaon, anak? Papi? Giunhan nimo si Miming og kaon? Nag-video ba ako, anak? Ibiyaan ko nimo, anak. Pauli dayon igbuhuman. Pape. Pauli din ighuman anak. Drink water ighuman ha. Papi. Drink water ighuman. Drink water igkahuman. Okay. Tapos na nag-drink si Papi ng water.